سر صفائی. جی عمران صاحب مسلمان ہیں آپ؟ جی 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 سر بتائیے کیا بات کرنا چاہیں گے؟ جی آپ کا ٹاپک کیا ہے سر؟ صفائی نصف ایمان ہے جناب. صفائی نصف ایمان ہے. جی جی بالکل. ہاں تو سٹریم تو دیکھی آپ نے ہماری؟ ہاں جی تھوڑی دیکھی, میں لیٹ ہی داخل ہوا تھا آپ کی اسٹریم چلے میں. کوئی بات نہیں, تو جو آپ نے دیکھ لیا اس پر کیا بات کرنا چاہیں گے آپ؟ ہم یہ کہہ رہے ہاں ہیں کہ صفائی نصف ایمان دعویٰ تو ہے لیکن ہے نہیں ایسا, کیونکہ ہم نے ہاں، جو تاریخ میں حدیثیں دیکھی ہیں اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا. پتہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. نہیں نہیں صحیح پہلے آپ, حدیث ہے عمران بھائی, صحیح حدیث ہے, صحیح ہاں تو بخاری کی اگر حدیث ہے. صحیح, جی جی اگر صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح ہے, تو صفائی نصف ایمان ہے کا مطلب آپ لٹرل تو نہیں لے سکتے ہو. یعنی صفائی کی کیا اہمیت ہے, امپورٹینس ہے, اس بات کا موازنہ کیا گیا کہ وہ نصف ایمان ہے. یعنی ایک نہیں نہیں مومن میں جو آپ ہے, سے ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہاں یہ نصف ایمان ہے, بالکل میں آپ مانتا ہوں مجھے اس یہ کو. بتائیے, ہاں جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص جو ہے ہوں وہ ٹوائلٹ کرنے جاتا ہے بیت الخلاء, پاکستان سے نا آپ؟ ٹھیک. جی عمران بھائی, تو بیت الخلاء کے لیے وہ باہر جاتا ہے تو وہ 3 پتھر لے کر جاتا ہے, تو کیا اس میں صفائی نظر آتی ہے آپ کو پتھر استعمال کرنے میں؟ ہاں اگر وہ زمانہ تھا جب پانی بالکل تھا ہی نہیں عرب کے صحراؤں میں, زمانے سے تو پہلے ٹھیک لوگ ہے. ٹوائلٹ استعمال کرتے رہے ہیں عمران بھائی, اس زمانے سے پہلے آج لوگ آج ٹوائلٹ بھی استعمال کرتے رہے ہیں. نہیں نہیں اس آج بھی زمانے سے پہلے. ہاں تو اس زمانے کے لیے ٹھیک تھا, کیونکہ پتھر کے ٹیلے ہی استعمال کرتے تھے صفائی حاصل کرنے کے لیے. تو سوال یہ ہے عمران بھائی, یہ بتائیے کہ پھر ہوں. کیا خدا اپنے آقا کو یہ حکم نہیں دے سکتا تھا کہ کوئی بیت الخلاء ہی بنا لے اپنی بیویوں کے لیے؟ آپ کو نہیں لگتا بیت ایسا؟ سنے, ہاں بالکل بیت الخلاء تو کمپلسری ہے. نہیں نہیں میں لیکن ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں وہ پہلے کی بات. انڈرسٹوڈ ہے, میں اسی وقت کی بات کر رہا ہوں. سنیں, اسی وقت جی جو بیت الخلاء ہے وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. اب پھر کیسے آپ کو اپنا اگواڑا پچھواڑا صاف کرنا ہے, تو اس بارے میں کہا گیا ہے کہ پتھر سے کرو. تو پتھر سے مطلب آپ کے نظر میں پتھر سے پچھواڑا صاف کرنا اس وقت ٹھیک تھا؟ ہاں اگر پانی بالکل بھی نہیں, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. نہیں ایسا پانی نہیں ہے ملے کہ گا تو ہاں. نہیں نہیں. اچھا پھر یہ بتائیے کہ جو آقا کے کپڑوں پہ جو سپرمز لگ جاتے تھے, عائشہ ان کو ٹھیک, ہاتھ سے خرش دیتی تھی, آپ کے خیال خرچ میں دی پھر تھی, وہ بھی ٹھیک. صحیح ہوگا؟ ہاں اگر پانی نہیں ہے, اگر پانی نہیں ہے تو کم سے کم صفائی تو انہوں نے کی نا, خرچ دیا اس کو. اچھا آپ کے کپڑوں پر ٹٹی لگ گئی ہے اور ٹٹی آپ نے ٹھیک, ہاتھ سے کھرچ دیا تو صحیح ہے, پانی نہیں ہے؟ اگر پانی نہیں ہے کم سے کم اس کو خرچ دیا, صاف کیا, ٹھیک کوشش ہو کی, گیا. اس کو رگڑ پٹی کی, اور کیا, صاف اوکے تو نہیں ہوگا اچھا کمپلیٹ. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور نہیں آپ کے ہے گھر میں ہمارے. کموڈ لگا ہوا ہے. نہیں نہیں میں مثال دے رہا ہوں نا, آپ کہہ رہے ہیں نا اچھا اچھا پانی اچھا. نہیں ہے, میں وہی مثال دے رہا ہوں. تو آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے لیکن آپ کے گھر میں نا ایک کموڈ لگا ہوا ہے, ٹھیک. اس کموڈ میں آپ نے ٹٹی کر دی, ٹھیک ہے. ہاں اب ایک یہاں پر ایک مسئلہ ہے. نہیں نہیں آپ میری بات کمپلیٹ ہونے دیں, میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. ٹٹی کرنے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ وضو کرنے کے لیے تو آپ کے پاس کہیں اور پانی ہے ہی نہیں, صرف اسی کموڈ میں پانی پڑا ہوا ہے جس میں ٹٹی ہے, اور ٹٹی بھی تیر رہی ہے اس کموڈ میں, تو کیا آپ اس ٹھیک, پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں, کیونکہ اس کی حالت کیفیت تبدیل ہو گئی اوکے. اور پانی اگر کی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آقا جو ہے, آپ محمد صاحب جو ہیں, وہ اسی کنویں سے وضو کرتے تھے جہاں پر ٹٹی, پیشاب, کنواں, ہاں آپ نے سنے, آپ نے کپڑے کنویں اور کموڈ کو, آپ نے کنویں اور کموڈ کو ایک ہی سمجھا. کنویں میں اتنا پانی ہوتا ہے, وہاں پر پانی کی تاثیر غالب آ جاتی ہے گندگی پر. کموڈ میں تو گندا ہی یہ گندا آپ ہے. کو کس نے کہہ دیا ہے جناب, کس نے کہہ دیا ہے بھائی؟ ایک فیومز ہوتے ہیں, گندی چیز کے فیومز ہوتے ہیں, گندگی ہوتی ہے, لوگ عورتیں اپنی حیض کے کپڑے پھینک رہی ہیں, مرے ہوئے کتے پڑے ہیں اس میں, لوگ ٹٹی پیشاب کر رہے ہیں, آپ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں؟ کس کو صحیح مطلب کہہ آپ رہا کے ہوں؟ نہیں نزدیک نہیں, آپ کے یہ نزدیک یہ چیزیں آپ صفائی ہے؟ ایڈ کر رہے ہیں نا بھائی, آپ کوئی نہیں حدیث سچویشن. میں لکھا ہوا ہے بھائی, حدیث میں لکھا ہوا ہے. ہاں آپ سچویشن ذرا دکھائیے, کیا حدیث میں لکھا ہے, دکھائیے. میں ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کو, ٹھیک ایک ہے, منٹ. دکھائیے. تب تک میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بنداس آپ بولا کہہ رہے کریں بھائی, بنداس بولا کریں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو کنواں ہوتا ہے ادھر پانی غالب آ بھائی جاتا ہے, ایک منٹ یہ ایک بات منٹ کہہ ایک رہے ہیں منٹ, نا. میں میں ہیڈ آپ ٹو کو ہیڈ بات کرتا سن ہوں. لینا میری ابھی پہلے میں بات. اس سے بات کر رہا ہوں نا بھائی سے, چلو ٹھیک ہے, آپ کرو, ابھی یہ حدیث دکھائیں گے. ٹھیک ہو گیا.
پھر آپ کی تب باری تک آئے گی. सुन ले मेरी बात. मैं आपसे जवाब नहीं मांगूंगा कोई भी. मैं सिर्फ एक अपना बात करूंगा कि मेरा जो आप कहते हैं कुएं का पानी जो होता है वो गालिब आ जाता है. मेरा एक ट्यूबवेल का बोर है, उसमें एक सुराख हुआ है और मैंने उसमें बारिश से पानी पानी का गिर रहा है. नहीं, मैंने कुएं का पानी बारिश से गालिबारा नहीं, मैंने पानी की तासीर की बात की. तासीर की भाई बात ही मैं उनकी आपको बात तो मुकम्मल होने दें, उनकी बात तो मुकम्मल होने दें इमरान भाई. उसमें ये बोले आप. हाँ जी, सैलाब नहीं आया नहीं, आपने हदीस निकाली और शायद. वो छोड़े वो बोर में बाद में, आप भाई बात करें, पहले ये एक बात खत्म हो जाए. एक एक करके मैं चाहता हूँ. आप मैं मुकम्मल आपसे करें अपनी जवाब बात. नहीं इनको मांगता यार. म्यूट करें जरा यार, इनको म्यूट करें. मैं म्यूट आपको करें बता इनको. दूं कि मेरा ट्यूबवेल का एक बोर है, उसमें अभी दरिया का पानी आया है और वो पानी चला गया है उसके अंदर, और वो आप कह रहे हैं कि पानी ज्यादा होने की वजह से वो गालिब आ जाता है. तो वो ट्यूबवेल 1 महीने से लगातार चल रहा है, उसमें से अभी भी पानी की स्मेल खत्म नहीं हो रही. तो ये कैसे पानी गालिब आ रहा है आज के मुताबिक? ही चलो बता दें, आप पुराने दौर को तो छोड़ें. इसका जवाब आपने इसी हदीस की रोशनी में देना है जनाब. मैंने हदीस आपके सामने रख दी है, बताइए. ये जो कमेंट है आगे रिजवान खान की, ये जरा हटाएं प्लीज. थैंक यू. That people ask the Prophet of Allah from Galak, it is where dead dogs, menstrual clothes, and excrement of people are thrown. The Messenger of Allah replied, "Verily, what is parent is not defiled by anything." हाँ, ठीक है. देखिए, जो पहली 3 लाइनें हैं जिसमें कहा गया है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने कहा, अरे या रसूलल्लाह, ये पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? इसमें तो अक्सर ये जो आपने अभी जिक्र की मेंस्ट्रुअल क्लोथ्स, कपड़े, उसमें औरतें फेंकती है, डेड डॉग्स फेंके. लेकिन क्या यहाँ पर मुद्दत दी गई है कि कितना टाइम हुआ है उन चीजों को फेंके हुए? क्या वो ताजे ताजे फेंक रहे हैं, आप भी फेंक रहे हैं? ये तो अभी सवाल है. अच्छा, ताजा ताजा टट्टी आप खा लेंगे? नहीं, क्यों खाली? एक बात है, तो 2 आप ही साल की पुरानी लॉजिक के ऊपर चल रहा हूँ. 2 साल पुरानी टट्टी नहीं का पानी नहीं पी लेंगे इमरान भाई. 2 साल पुरानी हाँ, टट्टी ये पी दो लेंगे. ये दो नहीं दो नहीं मिनट टट्टी पुरानी टट्टी का पानी पी लेंगे. तो और जो है ना, गधे, वो टट्टी है, ये कुएं की बात हो रही है. ये 2 कहाँ अबे तो लैट्रिन की भाई बात हो सभी रही कुछ है? पड़ा हुआ है ना उसमें. टट्टी भी पड़ी हुई है, हैश के कपड़े भाई भी पड़े हुए भाई, हैं, मुर्दा हो भी सकता, पड़ा हुआ है उसमें. और आपको बुरा ही नहीं लग रहा हो. हैरत की बात है. आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नजर एक नहीं आ रही मिनट इमरान भाई? एक मिनट एक मिनट पहले थी इनको टॉयलेट का पानी पीने में प्रॉब्लम थी. अब जब इनके इसमें रसूल अल्लाह ने गंदे कुएं कहा, जिसके अंदर टट्टी भी है, जिसके अंदर मुर्दा भी, जानवरों के मुर्दे भी पड़े हुए हैं, जिसमें हैश के कपड़े भी पड़े हुए हैं, अब इनको मसला नहीं है उससे. मैंने जी इसीलिए फरमाए. इनसे पूछा था अब्दुल्ला पहले. हाँ, एक ये मिनट एक फंस मिनट. गए अपनी उसमें, अपनी ही बात में अरे फंस गए हैं ये भाई. नहीं, इसमें क्या फंसने की वाली बात है? ये तो आप साबित करें अच्छा, पी पहले लेंगे ना कि आप, मतलब पी कुआं लेंगे. आप पी हो लेंगे सकता, हाँ, अगर ये बहुत वाले पुराना कुएं में होगा से पी कुआं. लेंगे आप पानी. कुएं, अबे वो भी है ना हदीस फिर सामने की, उसके बाद की भी हदीसें हैं कि कुएं को हम कैसे साफ कर सकते हैं. फिलहाल इसी कुएं वो की तो बात बात कर की इसमें रहे बात है हैं. ना, वो तो हाँ बात तो की बात वही, है. पीने हाँ के तो काबिल वही, है ना ये पानी. तो वो चलो जो हदीस वो के तो मुताबिक अब्दुल्ला ये भाई, पानी पीने के काबिल अब्दुल्ला है. भाई इससे अबे एक पूछे एक जरा वो पानी सुने, कैसे साफ होगा. मैं तो अपने ट्यूबवेल का पानी साफ करना तो चाहता हूँ. वो बात भी कहे ना कि ये भी कहा गया है कि अगर पानी या ट्यूबवेल या कुआं, उसका पानी गंदा हो चुका है तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसको कितने डोल निकालने हैं, इतने डोल निकालने हैं, इतना सिस्टमेटिक बताया गया है, ये करो वो करो. आपने तो ये आपने पूरी डायरेक्ट हदीस पढ़ी है ये आप वाली? डायरेक्ट आपने ये आप वाली हदीस डायरेक्ट पूरी चेरी पूरी पूरी पढ़ी है? चेरी चेरी पिकिंग. हाँ, अभी पढ़ रहा था, आप तो बीच में बात कर रहे हो. आप मुझे पढ़ने दे, 1 मिनट दे आप. आपने पढ़ी है ना खामोश. पूरी हदीस? जरा दोबारा से पढ़ें पूरी हदीस. दोबारा से पढ़ें. ठीक है ठीक है. बा आवाज़ें बुलंद बुलंद पढ़ें. ओके, बाज बुलंद पढ़ूंगा मैं. अबू दाऊद हाँ said, पढ़ें. I heard Qutayba Sayyid say, I asked the person in charge of the well of Buddha about the depth of well. He replied, at most the water reaches
pubes. Then I asked, where does it reach when its level goes down? He replied, below the private part of the body. Abu Dawud said, I measured the breadth of the well of Buddha with my sheet, which I stretched over it. I then measured it with the hand. It measured 6 cubits in breadth. I then asked the man who opened the door of the garden for me and admitted me to it, has the condition of this well changed from what it had originally? हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है. अब इसमें कितना था सीधा पानी सीधा इसमें? का सुने कितना था पानी? आप सुने कितना था पानी? इसमें हाँ, पानी कितना था कितना पानी था? बताएं जरा, उर्दू में सुने बताएं आप जरा, कितना था पानी? सुने सुने ज्यादा था, कम था. ये बात बिल्कुल सिरे से खारिज होती है कि प्यारे नबी भी इंसान थे, तो उन्होंने कहा, उन सहाबियों से दरियाफत किया, उन्होंने बताने के बाद कहा, हाँ भाई या रसूलल्लाह, इसमें ये है, ये कंडीशन है, तो उस कंडीशनल उन्होंने कहा. ये परमानेंट नहीं है. आप जिसको इसको परमानेंट पेश करते हैं, बस कुएं में गंदगी है, ये है, आप पियो, ये आप गलत रंगत से पेश करते हो. ये परमानेंट नहीं है. इसलिए प्यारे नबी ने पूछा, मुझसे परमानेंट सवाल हो जवाब. या टेम्पररी हो, 1 मिनट ठहर टट्टी जाए वाला भाई. पानी पिएंगे जितने आप या नहीं? जितने मैंने इनको म्यूट कर दिया है, जितने देखने वाले हैं, हमारे देखने वाले नाजरीन देख सकते हैं कि जब मैंने इनसे पहले पूछा कि कमोड पे टट्टी पड़ी हुई है तो आप पानी इस्तेमाल करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे. नहीं. ठीक है, नहीं करेंगे. और अभी आप देख लें कि इस हदीस में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं आपको दोबारा हदीस पढ़ देता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि वाटर इज ब्रॉट टू यू फ्रॉम द वेल ऑफ बुद्धा, इट इज वेल इन विच डेड डॉग्स, मरे हुए कुत्ते पड़े हुए हैं. menstrual clothes and excrement of people are thrown, लोगों की टट्टी और हैज के कपड़े पड़े हुए हैं, लेकिन वो पानी फिर भी आका ने प्योर करार दे दीजिए. तो आप ये देखिए कि कैसे हमारे इमरान भाई जो हैं उस कुएं के पानी को दुरुस्त साबित कर रहे हैं. आप ये देख सकते हैं कि अब मैं आपको बताता हूं कि जब मरा हुआ कुत्ता मरेगा तो उसकी बॉडी को डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगेगा, ये पता आपको? जब बॉडी पानी में डिकम्पोज होती है तो उसको कितना वक्त लगता है? इमरान भाई ये सर्च कर लीजिएगा. एक डेड बॉडी किसी जानवर की आउट ऑफ द वाटर पड़ी होती है तो उसको डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है और पानी में कितना टाइम लगता है, ये देख लीजिएगा भाई. जरूरी नहीं होता हर चीज की जलेबी बनाई जाए इमरान भाई जी. भाई आप तो मुझे म्यूट करते हो, फिर जो मर्जी आप बोलते हो, फिर आप ही बोलो स्ट्रीम में बैठकर. क्योंकि भाई आप जलेबी बना रहे हैं इसलिए. अरे क्या जलेबी? मैंने कहा कंडीशनल, इसमें क्या जलेबी है? मैंने कहा, कौन सी प्यारे कंडीशन नबी है ने इसमें कहा भाई, जरा कंडीशनल. बताएं तो सही. आप बताएं कौन कि सी कुत्ता कंडीशन है? डिकम्पोज होने में कितना टाइम देखो, लगेगा मैं भैया, मैं बताइए जरा. बताऊंगा, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको कंडीशन क्या कंडीशनल है. ये क्यों इस बताएं, पानी को सारे ठहराया देखने प्यारे वाले नबी सुन ने? रहे हैं, तो जल्दी से बताएं आप, जल्दी से बताएं. हाँ हाँ, क्यों प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पानी को उस वक्त उस हालात में उनसे पूछताछ की, पहले पानी का हाल चाल मालूम किया, उसकी डेप्थ मालूम की, उसका यानी हुजूम मालूम किया कुएं का, तब जाके उन्होंने जवाब दिया उन लोगों को कि हाँ, तुम इन कंडीशन अगर ये है तो आप इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हो. अब इसके अलावा एक बंदा है, हम मुसलमान समझ, क्योंकि आप शायद मुसलमान नहीं हो, लेकिन हम मुस्लिम समझते हैं कि अगर कोई बेड़ मतलब गोश्त भी खाते हैं हम मुसलमान. अब गोश्त को छोड़े, सब्जी ले लीजिए, हम कोई सब्जी खा रहे हैं. अब ये जलेबी आपने कहा तो इस पर मैं कह रहा हूँ, कोई सब्जी हम खा रहे हैं, अगर वो सब्जी चोरी की है तो उस कंडीशन में वो हराम है, वरना चीज तो एक ही है. अगर जायज तरीके से हमने सब्जी लाई है तो वो हलाल है. हम पर, मुसलमानों पर, आप पर नहीं. आप पर है क्या है, आपका क्या पैरामीटर है, वो आप जाने. मैं अपनी बात कर रहा हूँ एज मुस्लिम. तो वही सब्जी है, लेकिन एक कंडीशन में हराम है, एक हलाल है. इसी तरह पानी का मसला है, एक कंडीशन में वो हमारे लिए सही हो सकता है, साफ हो सकता है, एक कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में खराब हो सकता है. अब इसमें जलेबी वाली कौन सी बात है? और आप कैसे पिक एंड चूज करते हैं, आप मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, गलत तरीके से आप पेश करते हैं, बिकॉज यू आर बीइंग पेड फॉर इट.